sjedila. I otkad sam se digla, više mi se ne da sjediti. Čini mi se da ovako mogu doći, ako nešto pitate, mogu se približiti, možemo bolje razgovarati. Da, čemu služe knjige? Mi svi živimo ovaj jedan jedini svoj život. I često smo puta u kontaktu s drugim ljudima i oni nas malo puste. Malo nam ispričaju, malo se dodirnemo, malo se zbližimo, malo učimo jedni od drugih. Ali tu je još uvijek toliko malo da je prava šteta ne proširiti taj dijapazon, da uzmemo samo jednu jedinu knjigu od ovih koja je na stolu. Mi smo ušli u jedan cijeli svijet. Na primjer, ovaj čovjek koji je imao autistično i ima još uvijek autistično dijete. Znate šta su rekli stručnjaci? Rekli su, nećeš ga moći upisati u školu, kupi, ti si moguć pa imaš, pa kupi neku kućicu, pa neke životinje mu priušti oko te kućice i to će biti to. A on nije vjerovao. I on je posvetio godine i godine rada sa tim djetetom i to dijete danas ne samo da je završilo osnovnu školu, nego se upisalo u srednju školu. Ne samo da se završio prvi razred srednje škole, nego u drugom razredu je najbolji u razredu i bit će kuhar. Pa šta to nije divno? I sada kad vi uzmete ovako jednu knjigu, mislim, ja kad me Sandra imala sam priliku biti, kad je čovjek govorio o toj svojoj knjizi. Ja sam vam došla, znate, kod Sandre onako iz respekta prema njoj, jer je ona moja urednica, i sa nekom svojom iluzijom kako ću ja njima pomoći. Znate, on je meni pomogao. Ja kad sam vidjela čovjeka, šta je taj čovjek napravio? To je cijeli jedan svijet. To je ono što vam ja govorim, što vam ja želim odgovoriti na ovo pitanje, Marino, s čemu nam knjige. Ja sebe imam već, godinama imam. I ljude koje su oko mene i interakciju. Ali ovo odjednom dođete i ko da ste otvorili balkon, ko da ste otvorili prozor, ko da ste se popeli na nebode i vidite jednog čovjeka koji živi jednim bogatim, kreativnim, pametnim, slobodnim životom, koji je posvetio godine i godine i koji je postigao uspjeh. Ja sam imala prilike predstaviti jednu knjigu koju je napisao jedan tužni otac, čija se supruga posvetila njihovom autističnom djetetu. Dokle su došli? Nikud nisu došli. On ima 30 godina, on ih i sad tuče. Kad se naljuti. A ovi su Dalibor je napravio čudo jedno. Dakle, to je što je napravio da bilo koju drugu knjigu da uzmete. Na primjer, šta sam se isto oduševila za digla se profesorica engleskog jezika koja je godinama radila kao profesorica. I sad ona kaže, ja čitam i slušam i gledam na televiziji Midsummer, možda i vi slušate. Pa tu su kao krimići, kao ono engleski, ona zna engleski. I onda se ona zametne glavom jednom i sjeti se i kaže, pa ja ću napisati knjigu, krimić, o ubojstvo na Mrežnici. Jajme, kao ona samo to rekla. Ljudi, hoću vam reći da mi imamo prirodnu potrebu da se dotaknemo neke drame. I kako mi tu dramu često puta iskrivimo i zloupotrebimo. A to nas je još Sokrat naučio. Znate šta je Sokrat rekao? Došao je jedan čovjek od Sokrata i kaže mu, slušaj Sokrate, ja ti imam jednu informaciju o jednome tvome prijatelju. On kaže, stani, prvo da te upitam, može li ta informacija proći 3 sita? Jesi ti siguran da je to što ćeš ti meni reći istina? Drugo, je li to govori nešto loše? Treće, hoću li ja imati od toga koristi? Naravno, nije ta misao imala nikakve
nije prošla kroz ta 3 sita i Sokrat je odbio da to čuje. To je ono što mi radimo i što se zove trač. Znate, ja čekam lift, jel? I moja susjeda sa 4. kata kaže susjeda, jeste vidjeli one sa 2. kata? Halo, dušo, čite knjige, tamo je to puno ljepše opisano.